de le faire pendant moi les mariages, les fêtes et tout, hein, Manel. Les femmes, par exemple, الحايك voilà. J'ai fait une chanson الحايك مرمى. Alors, ce qui me fait mal au cœur, تشوف quand on voit l'histoire تاع l'Afrique du Nord, كل وحده عندها لا سبيسيفيسيتي تاعها. المغاربه عندهم هذيك القشابيه ديالهم وكاع. لي تونيزيان عندهم الحايك، حنا عندنا الحايك. كيما حنا الوايع. بان نحوسوا الحايك صاحبي يليق تروح. كاين ملايه كونستانتين. غردايا لو حايك il a été conservé. باسكو على tradition. Donc certaines villes de l'intérieur. J'ai fait le clip تاع انا عمري معاك هذيك لافي تاع الحايك مرمى. Alors j'ai cherché une fille اللي تلعب لو رول تلبس حايك مرمى باسكو Elle a pas su le mettre. بكري على الجبهه وكاع. دونك شادنا جو فولي درت ان كاستينغ. جاتني في طاف تقول لي انا فوالا عجبتك، قلت لها لو بروبليم لا سين ماشي اللي عجبتي لي ولا يليق المشاهد كي يشوفك باللي يعرف باللي tu vas avec la scène ماشيه دونك سي اون فري مراه ملحفه. يعني حاجه صديق كي تشوف اللحمه كيتكوش tu sens la scène واو تشوك جات ايوا الوسون رحت فيها رضا الوسون ديكوش الوسون دي شوك كيما انتوما تقولوا نضحك نضحكك دروك انتوما هنا في الجزائر ولا تقولوا باللي القطيفه القطايف تاكلوهم حنا نفرشوهم في تيار القطايف بالقطايف القطايف لازم انتم القطايف حنا القطايف القطيفه سي الزربيه من جيت قشر الشلاله توسا جات هكذاك برك. جات هكا بون بور ريفونير لهذيك لا حميد déjà sur l'image il y a une femme avec le son فوالا حايك مرمى انا سا متوش دي فوا كي نحوس نبغي ندير ان كليب ولا نحب ندير حاجه خارجه على العاده باسكو علاه راني عايش دوبي بلوس دو 25 ان المان الهيب هوب الار ام بي الحطات نايكي منا وليس الناس كاع تحب تشبه لي زاميريكان سي اون بون شوز ميم انا كون جيتي جون درتها بغيت نلبس لي ويستروس ولا سادير on جين va arrêter de citer les marques parce que là sinon avec le supermarché نهضروا سونيتاكس نهضروا سونيتاكس فهمتي نهضروا سونيتاكس نهضروا على تاع بكري معليش سي بور سيتي اون فا يسي كاع نديروا كاع لي مارك بون ديجا الوغ درت ان كاستينغ 4 في لبسوا ما كاش اللي طاقت تمشي بالحيك مرة سي با بوسيبل لا بيان Moi, je pense que c'est parce que la nouvelle génération, c'est ça. C'est la nouvelle génération. Je suis d'accord. On évolue, mais on perd quoi si on consacre une journée par an? Oui, je suis tout à fait d'accord. باش نقعدوا toujours on fait vraiment attaché. Je l'ai déjà dit C'est très important de une journée conserver les par an, traditions. la journée du traditionnel. كيما par exemple نهار العيد قاعد نلبسوا جديد وكذا في لا جورني هذيك قاعد نلبسوا ancien تاعنا pour toujours garder le truc تاعنا. Manel elle est prête. نعاودوا نحيوه مام الناس اللي كانوا يديروا في الصنعه القديمه هذوك يعاودوا يحياو هذاك لو جور هذاك تاع وين كاين لو تراديسيونيل هذاك اللي يدير الطرز واللي يدير الاخر واللي يخدم الفضه هذوك قاعد ثاني يعاودوا يحياو صح. Mais ça aussi, en parlant d'artisanat qui a pratiquement disparu depuis quelques années, il y a une nouvelle génération qui est en train de revenir et qui fait du design et qui s'intéresse au traditionnel. Ça, je pense que ces jeunes, il faut leur donner plus de possibilités. Je sais, mais si on ne consacre pas, comme je viens de dire, une journée ولا حاجه هكذا لو جون هذا ما يلقاش وين يوري واش راهو يدير. مي سي اون كونساكر لا جورني هذه ميم هذا الجون il expose في هذاك النهار يمد يبيع جو نو سي با سي c'est une idée à creuser, à proposer et il faut aller. انا نعرف ندير الحزام، نعرف سقسيتي يما وجدي وبابا وراولي كاع. سمحي لي بور با تدير ليكزومبل تاع التوارك à l'époque quand on voyait un tergue هنايا في Alger ولا في وحرين les gens s'étonnaient bon parce que là on venait juste sortir de la guerre d'Algérie tout ça. Quand je voulais faire un clip تاع كرافات وبغداد pour en venir كي بغيت ندير حاجه كي سوا تيبيكمون الجيريا حوس على لا تونس تاع التوارك لو كليب خرج مشى بلانيتير غران سوكسي تو سا نقول لك حاجه لور دي سبيكتاكل اون اوروب كانوا الناس يجوا يقولوا لي اون فو افوار لا توني تاع التوارك لو شاش دو 4 متر اللي كل بازا هذاك يدير تبارك الله وكاع باسكو انا هذو لي جون هذو يسون راهم عايشين في البيئه تاعهم راهم عايشين في الاخر لونفيرونمون تاعهم اكزوتيك كي يروحوا اون بارتي اون شين بور ليكسبو يونيفرسال دو شانغاي اون بارتي افيك تواريك il fallait voir شو صرا فيهم الناس كتصور ils étaient étonnés le pavillon algérien كلاوه الناس باسكو علاه سي كيك شوز كي سور دوردينا كون تروف با
dans d'autres pays. Et la chance qu'on a, c'est propre à nous, c'est notre richesse. Voilà. Ça doit être notre richesse. Et la chance qu'on a, c'est qu'elle est d'une... On parle de richesse quand c'est de la variété. Il y a une grande variété. C'est ce qu'on trouve à l'ouest n'est pas le même que ce qu'on trouve à l'est, n'est pas le même qu'on trouve au nord. Une diversité incroyable. J'ajoute le mot. J'ai cette habitude de radio de donner toujours le nom de la... J'oublie qu'il y a l'image, donc vous êtes à l'image, pardon. Alors, il y a un grand philosophe, à la base c'était un prof de musique chinois. اللي اسمه كونفوسيوس. لا شين مازالها تمشي بالعقليه تاعو حتى الان. سي ان فيلوزوف ان غران فيلوزوف. il a dit قال دي مو اللي قعدوا il a laissé des citations. Il a laissé des citations, voilà. قال il n'y a pas plus faible homme que celui qui ne connaît pas ses origines. Exactement. Il n'y a pas plus faible. Tout à fait d'accord. Il n'y a pas plus faible homme que celui chauffe برك. يعني je vais faire je vais ouvrir une parenthèse برك. Quand l'Algérien sent qu'il appartient à quelque chose, il peut faire des miracles. شوفي نهار صارت العفسه تاع السودان وقال les Algériens ناضوا كاع والعلام علاش؟ parce que ils ont senti qu'il appartenait à quelque chose تحقرت ناضوا كاع. C'est exactement ça. واحد qui ne connaît pas ses origines, il est toujours faible. Il peut rien faire. Alors c'est pour ça que باش نطلعوا قيمه الجزائر j'aimerais bien qu'on mette en valeur tout ce... Un arbre qui tient, c'est un arbre qui a des racines bien ancrées. Mais bien sûr. Hamid. Exact. Alors je fais appel... Mais je préfère pas qu'on monopolise la parole. Allez, on va écouter un extrait d'une chanson. Manel et Lamia. Manel et Lamia. Allez, on va écouter un extrait d'une chanson, on revient juste après. Et, je pense que c'est vraiment une chanson de circonstance. Hein. شافتها عيني في العاصم والجبال. طفل قال لي مسكين اللي بكاتو الجراح، مرت عليه العوام وحتى ديور الافراح. سميتو مراد وتفكرت التراب، عيد نوفمبر اليوم اللي شوهنا الحرار. في 54 كنت وليد صغير، نسمع بعلي وكريم وبويا في مسكين. شكون هما اللي قتلوا عامروش ومعاشي؟ يا سبحان الله تعدوا على بلادي، سادوهم الأديان وقتلوا لي ولادي. سيدنا محمد بما هو قتال الروح، كان قلبه مفتوح ما هو عباد الفلوس. أزرع بالكلمة الرحمة وسع على بميمة، تعديتوا عليها انتوما وبيها كتبتوا الجنة. مساكين اللي راحوا غلطة، لطفي وحسيبة وحكيم وفاطمة الزهرة. سي العربي ولد الحومة جاني خبروا الليلة، داوها
وشحال بكات عليه الميمة. رجل سياسي عظيم خادعة النية، كان فدائي مثيل وزادت عنده نية. Alors là, c'est un clip signé, bien entendu, Hamid Baroudi, Golili Yaïma, sorti en 2004. 2004, c'est on a dit, parce qu'on retrouve plein d'éléments dont on a parlé pendant l'émission, le hayek, la tradition, les origines, etc. Et on voit que c'est des sujets qui vous touchent. Hein. Ça me touche, c'est normal, parce que là, bon, je vis en Allemagne, si on était en France, تحبي تشربي اتاي تاكلي كوسكوس تروحي بارباس تروحي كليشي ولا هنايا en Allemagne il y a pas une communauté il y a que les Turcs donc شي يبقى لك تسابي canal Algérie. Mais il y a quand même beaucoup de gens de Tiert. Non, mais il y a une raison pourquoi. C'est quoi la raison? Allez, racontez-nous, c'est quoi la raison? Au Rampel. Il y a une mission. C'est vrai? Donnez-nous un petit aperçu. C'est dû à 4 personnes. Oh, d'accord. C'est des amis. Les 4 personnes. C'était les premiers qui étaient partis? Les premiers qui étaient partis. Donc, bon, ça dépend. Qui Alicante, Barcelone, Espagne. Qui les gens de Kabylie, Marseille, Lyon, beaucoup aussi. Voilà. Et Tiati, Francfort, Berlin. Maintenant, ça y est, c'est pratiquement. Non, mais il y a eu une période où il y avait beaucoup de gens de jeunes de Tiaret qui étaient partis en Allemagne, dû à 4 personnes. Et c'est les mêmes qui... Même صحتيات ما على بالهمش بها 4 ناس هادو من بعد نحكوا لها نديروا لها une émission spéciale. On va consacrer un numéro spécial de Autarik pour Tiaret et les Allemands. C'est vrai, vous connaissez l'histoire? Quelle histoire? L'histoire des Tiaretiens qui adorent la musique. على بالي بلي كاين بزاف الجهات هكذاش qui voilà, il y a beaucoup des gens de Tiert en Allemagne, les Oraniques, je sais. Mais l'histoire, tu as les 4 personnes. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire. Ça, c'est un indice, on va dire. C'est un indice. Alors, j'ai bien envie de parler un petit peu avec les filles, Lamia Zoubir, jeune actrice. Vous avez commencé il y a une bonne dizaine d'années quand même. Hein. Oui, en 2001 déjà. En 2001, 10 ans, où vous avez fait beaucoup de choses, pas assez pour vous? Pas assez. Pas assez. Des sitcoms, la cité surtout. Oui, des sitcoms. J'ai pas mal travaillé avec pas mal de réalisateurs. Donc j'ai fait Nesnah City avec Jafar Gassem. Donc j'ai déjà commencé en 2001 avec Baye El Hashmi. J'ai fait le feuilleton Le Mektoub. Voilà, je me suis lancée petit à petit. Mais bon, malheureusement, on ne donne pas beaucoup d'occasions aux jeunes de se développer et de montrer ce qu'ils ont. Il n'y a pas énormément de production non plus. Il n'y a pas énormément de production non plus, comme vous dites. Oui. Et vous avez aussi joué un rôle dans Hasna. Oui. On en a déjà parlé dans l'émission. Donc c'est un film qui est tiré de l'histoire de Awisha El-Harras, qui passe donc sur la chaîne terrestre. Oui, qui est passé ce mois de Ramadan. C'est un feuilleton musical. Qui j'espère va passer sur Canal Algérie. De 12 parties. J'espère qu'il sera diffusé sur Vous Canal avez joué Algérie. quel rôle dans J'ai joué le rôle de la rivale de Hasna en fait. La rivale. C'est le rôle de Rania. Oui. Voilà. Le feuilleton Hasna va passer sur Canal Algérie et la troisième chaîne après la communauté algérienne est établie à l'étranger. J'ai vu des extraits, en tout cas c'était très sympathique. Vraiment, il repose sur le texte de Awisha El-Harras. C'est pas un peu, beaucoup inspiré de cette histoire, où il y a des costumes algériens, tout à fait, un décor algérien. Les costumes et les lieux de tournage ont beaucoup été étudiés pour ça. Il y a eu différents lieux, c'est ça? Oui, donc Constantine, Blida, Tlemcen.